Hej och välkomna till den amerikanska tuben ወደ አማርኛ ቱብ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምናደርገው ፓስ ሆ ደግመን እንለማመዳለን። በሀ የሚጀምር ቃላት ባለፈው የረሳነውን አንድ ሁለት ቃላት እንለማመዳለን። ከዛ በሁ የሚጀምሩ ቃላትን እንለማመዳለን። አብራችሁን ቆዩ። Idag ska vi gå igenom, idag ska vi repetera först ha och alla ljud som finns i ha kommer vi repetera. Och så kommer vi ta med ord som börjar på ha som vi glömde förra gången. Och så ska vi ta med ord som börjar med ljudet ho. Så och med och. Ha, ho, hi, ha, he, he, ho. Ha, hault, parti, heil, heil, energi, ho, 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 hullet, hullet, på, hullu, hullu, allt, ሁኔታ, ሲትዋሽን። እሺ ለዛሬ ነበረን ይሄ ነው። በሚቀጥለው ደግሞ በሂ ፊደልን የምንገናኝ። ሂ ማለት እቺ ማለት ነው። ሂ በሚቀጥለው ሂ የምትለዋን ፊደል እንማራለን። በሂ የሚጀምር ቃላትን መሰርታለን። ስለዚህ ለዛሬ ነበረኝ ይሄ ነው። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ደህና ሁኑ። Det var allt jag hade för idag. Tills vi ses nästa gång. Då ska vi lära oss ljudet hi. Och så ska vi bilda ord som börjar på hi. Jag tackar för idag. Ha en bra dag. Och återseende.